Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Alhamdulillah, fi hadal yawm ba'dal fajr, ba'da salati al-fajr, hari Ahad 12 Januari 2025 bertepatan dengan 12 dari Rajab 1446 Hijriah. Kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmu Quran, yang mana pada kesempatan hari ini kita akan masuk kepada tafsir dan juga menyelesaikan dari qiraah surat Al-Mutaffifin dari qiraah Abu Amr Al-Basri. Maka di sini kita akan mengecek qiraah dari saudara kita, namun kita melihat siapa yang hadir dari para wali santri, anak-anak Batam, Abu Uwais, Abu Rafiq, Depok hadir. Iqra'u. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ishada rahim, rahim. Min ain ra? Iqra' sawa. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun ala yadunnu ulaika annahum mab'utsun liyaumin 'adzim yawma yaqumun nasu lirabbil 'alamin. Kalla inna kitabal fujjil lafi sijjin. Mafi ra. Fujjil lafi. Iqra'. Kalla inna kitabal fujjil lafi sijjin. Wa ma adraka ma sijjin. Kitabum marqum. Wailun yawma idzil lil mukazzibin alladzina yukadzibuna biyaumiddin wa ma yukadzib bihi illa kullu mu'tadin atim idza tutla alaihi malak tataqatta daiman anta ila huna bas. A'udzu billahi minasy syaithanir Ana qad qara'tu ila iliyin huna. Malak. Sampai 19, iya kan? Tafsir. Iyalah iqra'u. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Kha yukhsirun. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Kha-nya jelaskan yuh karena dia sukun yukhsirun. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun liyaumin 'adzim yawma yaqumun nasu lirabbil 'alamin. Kalla inna kitabal fujjal lafi sijjin wa ma adraka ma sijjin kitabum marqum wailun yawma idzil lil mukazzibin alladzina yukazzibuna biyaumiddin wa ma yukadzib bihi illa kullu mu'tadin athim. Ini Masmuk Abu Man. Anta Abu Man.
Abu Man, mafikunnya. Taib anta maratan ukhra lama taqra, dibuka mulutnya. Terus makharijul hurufnya, mah, kha, dan seterusnya. Jangan baca Quran kayak kumur-kumur. Satu nada semua. Fahim tum? Isma, hada muhim. Karena kamu nanti akan menjadi imam. Dibaca jelas. Kitabum marqum. Qaf, ra, marqum. Kalian atau kamu tadi baca Kitabum marqum. Wailu yawma idin lil mukadzibin. Ada panjang pendeknya benar, namun antara lam, antara za, antara ba. Kalla inna kitabal fujjal lafi sijjin. Seperti itu tadi. Fahim tum? Mulai sekarang terutama orang Batam ini dibuka mulutnya. Dibuka makharijul hurufnya dijelaskan. Jadi kalian membaca dengan benar. Dan ini perintah dari Allah. Warattilil Qur'ana tartila. Maka ditartilkan membaca Al-Quran. Panjang pendeknya sudah benar. Qiraahnya sudah benar. Wa ma yukadzib bihi. Ba-nya dijelaskan. Musyaddadah. Tidak. Wa ma yukadzib bihi illa kul. Semuanya hampir sama. Baik. Bisa. InsyaAllah. Dan juga adzan kamu harus kencang. Latihan. Biar membaca Al-Quran juga baik dan benar. Semua makharijul hurufnya diberikan. Yalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun. Alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yuksirun. Ini juga sama yukhsirun. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Hakada. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun liyaumin 'azim. Yauma yaqumun nasu lirabbil 'alamin. Kalla inna kitabal fujjal lafi sijjin wa ma adraka ma sijjin. Kitabun marqum. ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد عسير. Ini kakaknya pun sama, cuman lebih baik daripada adiknya tadi seperti kumur-kumur. Alhasil, mulai dari sekarang biasakan kalian membaca Al-Quran, dikeluarkan suaranya. Ingat ini, jangan nunduk, ketawa, dikeluarkan. Terus yang kedua, kalau boleh senam mulut, senam wajah, senam kerongkongan. Seperti kita di saat mau belajar MMA, kita pemanasan. Karena ada punch, karena ada jab, karena ada kick. Dan seterusnya kita mengeluarkan tenaga yang keras. Maka di saat kita qiraah, ibadah. Membaca dengan tartil. Wailul lil mutaffifin. Ibadah. Dan dikeluarkan semua makharij. Maka latihan. Bagaimana senam wajah seperti ini? Wajah kita digerak-gerakkan. Senam mulut. Maka mulutnya digerak-gerakkan. Kemudian senam makharij. Mulai dari halq, makharij lisan. Semua disukunkan. Ra, ri, ru, ar. Sa, si, su, as. So, si, su, as. Sebelum kalian membaca Al-Quran, baca ini semua. Senam wajah tadi. Paham senam wajah? Tadi saya contohkan. Kedua, senam makharijul huruf. Dadidu ad. Zazizu az. Semua dari A sampai Ya. Ya, yi, yu, ai. Nah, setelah ini baru kalian membaca Al-Quran. Jadi tidak baca Al-Quran kumur-kumur. Wailul mutaffifin. Benar panjang pendeknya, namun tidak keluar makharijul huruf. Taib.
Iqra man. Uwais. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين كلا إن كتاب الفجر لفي سجين وما أدريك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد عتيم. Langsung kita masuk sekarang ya. Saya pikir sudah sampai ayat ke-28 dan seterusnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Ayat ke-13 atau ke-12 dulu. Wa ma yukadzib bihi illa kullu mu'tadin athim. Qarrabu. Idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Kalla barrana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Kalla innahum an rabbihim yawma idzin lamahjubun. Maka di ayat ini perbedaan qiraah Abu Amr dengan yang lainnya pada kalla innahum. Maka di sini mad jaiz munfasil, kalla bertemu dengan hamzah di kalimat yang lainnya, maka manhaj qiraah dari Abu Amr dengan al-qasr dijadikan dua harokat saja, berbeda dengan jumhur yang dibaca dalam keadaan tawassut. Maka di sini Abu Amr sama seperti Abu Ja'far, tawassut dari majaiz munfasil. Dan juga kalimat la mahjubun, di sini semua jumhur membaca seperti itu kecuali qiraah Ya'qub al-Hadrami, karena mahjubun dari jam'i mudzakkar as-salim yang mana dia mufradnya mahjub, ditutupi, dihalangi. Satu orang yang dihalangi dari melihat wajah Allah. Kemudian dijamakkan menjadi la mahjubun. Maka di sini karena i'rabnya seperti itu, qiraah Ya'qub dibaca dalam keadaan ha as-saktah. La mahjubuna, seperti itu. Tsumma innahum lasalul jahim. Tsumma yuqalu hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun.
Kalla inna kitabal abril lafi illiyin. Khali nasrah. Maka di sini di ayat yang ke-18, kalla inna majaiz munfasil dibaca dalam keadaan al-qasr. Kalla inna tidak dibaca panjang. Adapun jumhur dibaca tawassut 4. Jadi kalla inna. Dan adapun qiraah yang lain seperti Warsh, An-Nafi' dan juga qiraah Hamzah Az-Zayyat dibaca dengan al-isba'. Kalla inna, seperti itu. Adapun kitabal abril lafi, maka ini qiraah Abu Amr yang mana dari riwayat Ad-Duri dan As-Susi semuanya sama pada permasalahan al-abrir dibaca dalam keadaan al-imalah al-kubra. Inna kitabal abrir, ini keduanya sama. Kemudian berkesendirian As-Susi mengidghamkan al-kabir antara ri dengan lafi. Antara ri dengan lafi. Maka di sini sepakat Ad-Duri dengan As-Susi al-abreri. Namun memasukkan idgham kepada lafi, kepada la, ini dikhususkan qiraah As-Susi. Maka kita baca kalla inna kitabal abril lafi illiyin. Maka inilah perbedaan qiraah dari As-Susi dari Abi Amr dengan perbedaan qiraah Ad-Duri dari Abi Amr tentang idgham al-kabir. Adapun al-abrir sama. Dan di sini ada qiraah yang lain yang berbeda seperti Warsh, maka dibaca al-isba pada mad al-munfasil kalla inna, dan itu telah kita lewati. Dan juga kitabal abreri, maka qiraah Warsh di sini dibaca dalam keadaan an-naql. Maka dibaca kalla inna kitabal abreri. Kitabal abreri, labreri di sini. Dan di sini juga dari kekhususan Warsh dibaca dalam keadaan naql dan al-imalah as-sughra yang mana diistilahkan dengan at-taqlil. Maka tidak dibaca al-abreri tetapi al-abrur. Maka dibaca kitabal abrur. Adapun di ayat ini kekhususan qiraah juga qiraah dari siapa? Hamzah Az-Zayyat. Bagaimana dibacanya? Dengan as-saqt. Inna kitabal abreri. Dan begitupun qiraah Yaqub lafi illiyina. Karena illiyin adalah dari segi i'rab dia mulhaq dari jam'i mudzakkar as-salim dari ulu. Lafi illiyin, di tempat-tempat yang tinggi. Maka illiyin di sini dia mulhaq karena bukan sifat dari yang berakal. Seperti sabir, sabirun, sifat orang yang bersabar, berakal. Muslim, muslimun. Namun di sini illiyun, tempat-tempat yang tinggi, tempat tinggi seperti langit, bukan berakal. Ars, bukan berakal. Maka dinamakan mulhaq jam'i mudzakkar as-salim. Maka kesimpulannya di sini, jika kalian belajar ilmu qiraah, tidak lekang kalian harus belajar ilmu nahwi. Maka ilmu
dengan ilmu yang lain saling berhubungan. Ilmu akidah berhubungan dengan lughah, berhubungan dengan ilmu hadis. Dari mana kamu meyakini akidah jika hadisnya dhaif? Tidak bisa dijadikan keyakinan. Dan begitupun ilmu fikih, butuh kepada ilmu hadis. Dari mana kalian melaksanakan hukum dari fikih, kemudian hadisnya dhaif, tidak diamalkan. Dan mengetahui pendalilan-pendalilan dari usul fikih. Ini wajib, ini sunnah, ini mansukh, dihapus. Semuanya kembali kepada lughah Arabiyah dan ilmu hadis dan ilmu-ilmu alat yang lainnya. Maka di sini pun kita belajar ilmu qiraah butuh kepada ilmu nahwi. Kemudian ayat yang berikutnya, wa ma adraka ma illiyun. Maka di sini wa ma mad juga dalam keadaan al-qasr karena majaiz, adraka dan adraka di sini dalam keadaan al-imalah al-kubra. Maka di sini sepakat qiraah Abu Amr dari Ad-Duri dan As-Susi dibaca dalam keadaan al-imalah al-kubra karena masuk kepada kaidah alif yang datang setelah ra. Adraka. Jadi adreka. Wa kadzalika qiraah yang lain di sini yang berbeda, wa ma adraka adalah qiraah Wars di mana di sini maknya dibaca dalam keadaan al-isba dan roka dalam keadaan at-taklil. Dibaca qiraah Wars wa ma adraka, dan kalimat ma'illiyun dibaca oleh qiraah Yaqub dalam keadaan ha as-saktah. Karena illiyun juga i'rabnya dari mulhaq jam'i mudzakkar as-salim, maka dibaca ma'illiyuna. Yalah, dibaca dari 18-19. Kitabum marqum yashhaduhul muqarrabun. Maka di ayat ini pun tidak ada perbedaan antara qiraah Abu Amr yashhaduhul muqarrabun kecuali siapa? Yaqub al-Hadrami, maka dibaca yashhaduhul muqarrabuna. Kenapa? Karena al-muqarrabun jam'u mudzakkar as-salim dari mufrad al-muqarrab. Al-muqarrab yang didekatkan. Al-muqarrabun maka jam'u mudzakkar as-salim sehingga dibaca yashhaduhul muqarrabuna. Dan di ilmi tafsir telah kita lewati. Indah kayak Yusa. Al-muqarrabun siapa di sini? Hum al-malaika. Tafsir man? Tafsir Qatadah. Waman? Ibn Abbas. Mutaakkid Ibn Abbas dhaif atau sahih? Hasan. Hasan al-Ghairi min tariqain. Masih fi hadal tafsir min tariq wahid. Anta la tu'allif. Jangan buat sendiri kau. Di sini jalannya hanya dari Ibnu Abbas dhaif karena dari silsilah al-Aufiyin. Yashhaduhul muqarrabun qal kullu ahli sama. Ibnu Abbas berkata demikian, namun sanadnya dhaif. Yang sahih hanya dari Qatadah dan siapa? Dan Qatadah saja. Atau Abdurrahman ibnu Zaid ibnu Aslam. Dikatakan dengan sanad yang sahih adalah malaikah. Dan sanadnya ma'ruf Yunus ibni Abdul A'la an ibni Wahab an ibni Zaid. Maka mungkin kita cukupkan qiraah dari surat Al-Mutaffifin dengan qiraah Abi Amr karena kita memang ingin mensinkronkan dengan tafsir.
Nah, sekarang tadi dari ayat berapa? Ayat ke-12. Sekarang dibaca silahkan. Ayat ke-12 sampai terakhir. Man baqiya min haula. Abu Usamah Depok. Abu Rafiq udah baca. Taib Ashab Pekanbaru. Iqra'u. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصال الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدريك ما عليون كتاب مرقوم يشهده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصال الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدريك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون. Ahsantum. Iqra' ya Iyali. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصال الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدريك ما عليين ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Irfa sautak. وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصال الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين. Santa taqra al-an qira'ah man kitab al-abre. كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدريك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون. Karir wama adreka makif. Wama adreka ma'illiyun. Irfa sautak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wama yukadzib bihi illa kullu mu'tadin athim. Idza
تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصال الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون كلا إن كتاب الأبرار لفي سجين أنت أيضا كتاب الأبرار هذا ليس ورش. كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدريك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون. Abu Rais. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصال الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدريك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون. Yang tidak membaca karena walinya tidak ada, Sufyan Labuk Linggau, dan juga anak pejabat suruh hadir juga biar kau dengar tasmiknya. Pejabat nggak pernah mentang-mentang pejabat nggak pernah live, suruh live. Taib. Jadi anaknya dibaca, disuruh membaca. Taib, kita cukupkan pada ayat tadi. Fi ilahuna wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fi ilmikum.